kani guys. Kuha na ni siya standard form, general form, and slope intercept form. Turungo ni kay diri daghanin naglisod and pati ako naglisod. Wait lang, di ko patarong ako sa i-align. First na to is 3x plus y is equals to 8. Ito na. Kani nga given ato i-turn to general form. 3x plus y minus 8 is equals to 0. Ay, wapat kabalo na ba mo sa form? If wala, okay, ax plus by equals to c, ax plus by plus c is equals to 0. Kani mo ni ang form sa standard form, general form. Kani standard form to general form. 3x plus y is equals to 8. 3x plus y, ang 8 which is the c, imo i-transfer diri sa sulod. Nya if mag-transfer kag kuan, di ba, imo i-change ang sign. Positive 8 nahimog negative 8. 3x plus y negative minus 8 is equals to 0. 0 na naman diri sa formula 0. Nya kani nga given equal na to slope intercept form. Kung sa itong slope intercept form, di ba ang kuan is y is equals to mx plus b. Ang given is 3x plus y is equals to 8. Transfer to slope intercept form. Ang akong trick ani is, di ba na kay y diri y. Nya ang imuhang slope intercept form is isa ra ang y na bilin diri. So ang imong i-transfer is ang x. Imo ibili ng y, kuan sa imong mind ka, ibili ng y is equals to i-transfer ang imong x, so may mong negative 3x. Nya since ang 8 naraman diha, mag-stay lang gihapon ng iyang sign plus 8. Maora mo ni ang slope intercept form, standard form, general form. If di gyapon ka maminaw, ay dili ka mo to ako ang slope intercept form ako ihimo to standard form, diba? Negative 3x ay y is equals to negative 3x plus 8. Ang formula sa standard form is ax plus by is equals to c. So since ang c is the constant, so here ang imong constant is 8. So mabili na pod is 8. Or gyapon imo i-transfer si negative 3x to here. So negative 3x kung imo i-baylo, di ba, change sign, so positive 3x. Nya imong y since nag-stay raman, so positive y gyapon. 3x plus y is equals to 8. Positive 8 siya because wala man nato gi-move si 8. O di ba, parehas ra 3x plus y is equals to 8. Okay, humana. Another example mo set ko. 7x minus y minus 3 is equals to 0. Kani is naka general form. So ato siya i-change to standard form and slope intercept form. So first ato i-kuan to standard form kay mas dali man siya. Ay, okay, wait. Na siya duha diri okay. Easy, dali ra nimo ma-answer if ang given is naka general form. That is because
if ang standard general form i-change nimo og standard form, ang imo rang i-change is ang kaning negative 3 og 0. 7x minus y is equals to negative 3 transfer mahimong positive. 7x minus y is equals to 3. Mo na imong standard, imong general form ay standard form nya. Imo i-change to slope intercept form. So di ba ang sa slope intercept form is ang y ang nabilin, ang y ang isara, siya ang isa. So 7x minus y minus 3 is equals to 0. Ang negative y imo change sa 0 na pod, may mo siya og 7x yang negative 3 nagstay ra man negative 3 is equals to negative y transfer positive y. So muna na imong kwan, kung naglibog ka imo ray i-arrange y is equals to 7x minus 3. Mara parehas ra na silang answer. If imoy double check, di ba, y is equals to 7x minus 3. Muna imong slope intercept form. Ato i-change to standard form. So di ba ang akong kuan is if imo i-change ang standard form ay imo i-change to standard form, imo ibilin ang constant which is negative 3. Imo ibaylon ibutang na po nimo si x sa pikas. So may mong negative kay positive man na, so if mag-change ka, di ba, change sign pod. So positive 7x na yung negative 7x nya plus y, since naragyapon dia ang y is equals to negative 3. Now ingon ni Teacher Lovely nga bawal mahimong negative ang nasa unahan. So to make it positive, imo i-times og negative 1. Pero ayun nagkuha na imo ra change lang tanan sign. So 7x minus y is equals to positive 3. Ayun na pag times negative 1 i-diretso ra na og change ang mga signs kay parehas ra mangyapon, di ba? 7x minus y is equals to 3 nya. Unsa man nato kon 7x minus y is equals to 3. So tama siya. Another na pod para makasabot gyud kani y is equals to 3/4 x plus mana man og 7x na naka slope intercept form. Ato i-change to standard and general. Kuya na ako kamot. Wait lang, arrange. Di ba imong nakita sa given is naka-fraction. Since naka-fraction man siya, rewrite ito. Dapat ang denominator imo ma-cancel. Since positive 4, imo siya i-times sa diri sa y og sa 7. So 4 times y pila man? 4 times y 4y is equals to is equals to naka-times na siya sa 4. So 4 times 4 16 times 3 ay dili bugo. Pag nagani fraction, again ako tron na imo ibutang ang given mo ni y is equals to 3/4 x plus 7. Since naa may denominator na 4 naka fraction form, imo i-cancel ang denominator. To cancel it, imo i-times ang y o kaning sa constant. So muna ako gi-times og kana naka bracket, muna ako gi-times og 4 nya. Ang kaning 4 ma-cancel ni siya, cancel nya. Ang 3x magstay,
Ang 4 times 7 pila man? 7, 14, 28 plus 28. Muna na ang accurate form para ma-turn into standard and general form. 4y is equals to 3x plus 28. To standard form, kung sa ito akong kuha sa standard form, ibilin ang constant which is the 28 ang nag-imong x itapad sa imong y. Ana. So, positive 3x change nimo sa negative 3x. Nya, positive 4y since wala man nimo gi-move imong y. 4y is equals to 28. Positive 28 gyapon because wala pud nimo gi-move yung 28. But now, naka-negative man siya. So change na pud nimo. Change ang signs ang signs lang. So ang answer is negative, di ba? Negative 3x plus 4y is equals to negative 20 is equals to 28. Naka-negative, so change ang signs tanan. So may mo positive 3x minus 4y is equals to negative 28. Kana mura ng answer nya. To general form, 3x minus 4y nya, negative 28 transfer dire plus 28 is equals to 0. Muna ang general form. Diba, dili ay ra. O, lahi na pod, naka-fraction gihapon. Aman ko. Y is equals to 1/3 x plus 15 kana. Okay, 12 minutes na. Muna ang given. This is the given. Naka-slope intercept form. So again, ato i-change to standard and general form. Tapos isulat nimo ang given nya. Ang given is naka-fraction form. Unsa to ingon? If naka-fraction form ang denominator, the value of the denominator i-times nimo sa y ug sa constant. Pila man na? Positive 3. So mahimog 3y, makancel ang 3. Kita mo. Nya is equals to mabilin ang 1x or pwede ra pod x kay 1 naman gyapon ng x plus 15 times 3, 45. Muna ang imong tama nga slope intercept para ma-change to standard o general. Nya, to change to standard form, sagay ito, ang x ibaylo sa y ay tapad sa y, ang constant remain. Pila man ang value sa x, diba? Isa ra x, positive x. So pag baylo may mag negative x plus 3y since diha araman wala man yung gi-change plus 40 ay positive 45 nya. Ang imo na pong values naka negative, dili nimo malimtan na nga if negative imo i-change tanan signs para may mong positive ang sa taas. Ayun na, negative x. So to make it positive imo i-times negative 1, so pwede ra nimo i-change tanan sign. So x minus 3y is equals to negative 45. Muna ang standard form. General form na pod is x minus 3y negative 45 transpose positive 45 is equals to 0. Nara, dali ay. Last kuan be. Last para makasabot. 10x minus 2y is equals to 50. Kani kay basig kay murag na yung maka maglisod. Ato sa general form kay para mas dali. General form. Sa general form. 10x minus 2y positive 50 transpose negative 50 is equals to 0. Muna na general form. Nga standard form na pod paingon to slope intercept form.
So ito ang kuan sa slope intercept form. Ang x i-transpose na pod, tapad siya sa constant. So 10x minus 2y equals to 50. Ang 10x transpose, mabilin si 2y. 2y is equals to pilang sa gani na transpose positive 10x, so may mag negative 10x nya. Since narang 50 diha, positive 50 na siya diha nya, kailangan man siya naka-simplified, and dapat ang value sa y is only 1. So imo i-divide by 2. 2y divided by 2, cancel ang 2, y is equals to negative 10 divided by 2, negative 5x nya. Positive 50 divided by 2, 25, positive 25. Muna ang imuhang slope intercept form.